नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लर्न विथ ज्योतिरेखा जोटी आपन को 10-20 लाइन्स विभिन्न टॉपिक उपर एसे मिल जाए। आज विषय वस्तु होची ओडियार एकपदीकरण। एटारे मु 150 रु ऊर्ध्व एकपदीकरण नहीं आसी। चलतु जानिबा। जानिबार इच्छा जिज्ञासा, नाचिबार इच्छा निनर्तिशा, त्याग करिबार इच्छा तित्यसा बा जिहासा, देखिबाकू इच्छा दिदृक्षा, नेबार इच्छा निनिसा, पढ़िबार इच्छा पिपठिसा, पाइबार इच्छा प्रेप्सा, पार हेबार इच्छा तितिर्षा, पीबाकू इच्छा पिपासा, बंची रहिबार इच्छा जिजीविषा, बास करिबार इच्छा विवश्चा, भोजनर इच्छा बुभुक्षा, भोजन करिबाकू इच्छुक बुभुक्षु, मिलनर इच्छा जुजुक्षा, मिलिमिशि रहिबार इच्छा मीमांसा, मुक्ति पाइबार इच्छा मुमुक्षा, जीवार इच्छा जिगमिषा, युद्ध करिबाकू इच्छुक जुजुश्चु बा जुझेश्चु, शुणिबार इच्छा शुश्रूषा, शोइबार इच्छा शिश इच्छा, सहिबार इच्छा तितिक्षा, साधन करिबार इच्छा शिषाधैषा, सृष्टि करिबार इच्छा शिशुक्षा, हत्या करिबाकू इच्छुक जिज्ञासु, अतिथिंक उपासक आतिथेय, गणपतिंक उपासक गणपत्य, पित्तलीर उपासक पौत्तलिक, विष्णुंकर उपासक वैष्णव, बुद्धंकर उपासक बौद्ध, ब्रह्मांकर उपासक ब्राह्म, शक्तिंकर उपासक शाक्त, शिवंकर उपासक शैव, सूर्यंकर उपासक सौर, स्त्रीर भक्त स्त्रीण, अलंकार शास्त्र रे पंडित आलंकारिक, इतिहास रे पंडित ऐतिहासिक, तर्क शास्त्र रे पंडित तार्किक, दर्शन शास्त्र रे पंडित दार्शनिक, न्याय शास्त्र रे पंडित नैयायिक, वेदांत शास्त्र रे पंडित वैदांतिक बा वेदांती, व्याकरण पंडित वैयाकरण बा व्याकरणविद, विज्ञान शास्त्र रे निपुण वैज्ञानिक, साहित्य शास्त्र रे पंडित साहित्यिक, स्मृति शास्त्र रे पंडित स्मार्त, गणित शास्त्र रे निपुण गाणितिक बा गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्र रे निपुण ज्योतिर्विद बा ज्योतिष, ब्रह्मंक संबंध रे ज्ञानी ब्राह्मण, जହାର तंत्र रे ज्ञान अछि तांत्रिक बा तंत्रविद, जହାର वेद रे ज्ञान अछि वेदज्ञ बा वेदविद, जହାର मंत्र रे ज्ञान अछि मांत्रिक बा मंत्रविद, जହାର यज्ञ रे ज्ञान अछि याज्ञिक बा यज्ञविद, जी आलोचना करती आलोचक, जी उपभोग करती उपभोक्ता, जी कथा सृष्टि करती कथाकार, जी कला सृष्टि करती कलाकार, जी काव्य सृष्टि करती काव्यकार, जी ग्रंथ सृष्टि करती ग्रंथकार, जी ग्रहण करे से ग्रहिता, जी गर्भरे धरे गर्भधारिणी, जी चित्र सृष्टि करती चित्रकार, जी दर्शन करे से द्रष्टा बा दर्शक, जी दान करे से दाता दानी, जी निये नेता, जी न्याय दियंती न्यायमूर्ति, जी निर्माण करे निर्माता, जी पृष्ठपोषक करती पृष्ठपोषक, जी पालन करे पिता, जी प्रमाण करे प्रमाणक, जी विचार करती विचारक, जी विधान करती विधाता, जी भरण करे भर्ता, जी भोग करे भोक्ता, जी रचना करे रचयिता, जी श्रवण करे श्रोता, जी शास्ति दिए शास्ता, जी सृष्टि करे से स्रष्टा, जी संसार त्याग करती सन्यासी,
ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ହନ୍ତା, ଯିଏ ହରଣ କରେ ହର୍ତ୍ତା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆର୍ଜୁନି, କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଶ୍ୟପ, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କୌନ୍ତେୟ, କୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର କୌରବ, ଗାଧିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗାଧେୟ, ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ, ଚଣକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ, ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା ଜାନକୀ, ଜହ୍ନୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଜାହ୍ନବୀ, ଦନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦାନବ, ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାଶରଥୀ, ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୈତ୍ୟ, ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣୀ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ନିକଷର ପୁତ୍ର ନୈକଷେୟ, ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବ, ପୃଥାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାର୍ଥ, ବଦରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଦରାୟଣ, ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ, ବିଦେହ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ବୈଦେହୀ, ବିନୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈନତେୟ, ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈଶ୍ରବଣ, ଭୃଗୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାର୍ଗବ, ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନବ ବା ମନୁଷ୍ୟ, ମୃତଣ୍ଡଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ମେନକାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୈନାକ ବା ହିମାଳୟ, ଯଦୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାଦବ, ରଘୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଘବ, ରାଧାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଧେୟ, ସୁରବଂଶର ପୁତ୍ର ସୌରୀ, ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୌମିତ୍ରୀ, ବିମାତାର ପୁତ୍ର ବୈମାତ୍ରେୟ, ଭଗିନୀର ପୁତ୍ର ଭାଗିନେୟ, ରାଜନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜନ୍ୟ, କୁମାରର ଅବସ୍ଥା କୌମାର୍ଯ୍ୟ, କୃପଣର ପ୍ରକୃତି କାର୍ପଣ୍ୟ, ଚୋରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ପିତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ପିତୃବ୍ୟ, ପୁରୋହିତର କର୍ମ ପୌରୋହିତ୍ୟ, ବନ୍ଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନ୍ଧୁତା, ଭଦ୍ରର ଗୁଣ ଭଦ୍ରତା ବା ଭଦ୍ରାମୀ, ମାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ମାତୁଳ, ସାଧୁର ଗୁଣ ସାଧୁତା, ସୁଜନର ଗୁଣ ସୌଜନ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ତରା, ଓଷା କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓସେଇତି, କଂସା କାମ କରେ ଯେ କଂସାରୀ, କାଠ କାଟେ ଯେ କାଠୁରିଆ, ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ଚୈତ ମାସର ଜାତ ଚଇତି, ଜୁଆ ଖେଳେ ଯେ ଜୁଆଡ଼ି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣା, ଦାମ ଯାହାର ବହୁତ ଦାମିକା, ନାଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ନାଟୁଆ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ପଶ୍ଚିମା, ପାଗଳର ପ୍ରକୃତି ପାଗଳାମୀ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଠୋଇ, ପାନ ବିକେ ଯେ ପାନବାଲା ବା ପାନରା, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ପୂବେଇ, ପେଟ ପାଇଁ ଯେ ବିକଳ ହୁଏ ପେଟ ବିକଳିଆ, ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଆ, ବାଟ ଚଲା ଲୋକ ବାଟୋଇ। ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।